Bisag lisod, ginatabangan gihapon ko ninyo. Na, dili sa iyo ang paginabuhi sa usa ka mangingisda ug mag-uuma. Pero para nimo, manikamot yun mi para lang makahuman tag eskwela. Sakto si tatay nimo. Maubitaw, mabuhatag yun ang tanan sa eskwela ha. Ikaw ang paglaon. Oo, Nay. Maningkamot ko og eskwela. Gusto ko makahuman para makatabang ko ninyo pohon. Class, ang atong lesson karon mao dakbayan sa baybay. Nasayod ba kamo nganong baybay ang tawag ni ining lugara? Wala, teacher! Kay lugar SS Moralia. Unsa? Nangutanan ka kung musa na siya. Ang suba, nagabaybay sa pangasugan. Baybay.
lingkod. Viva Maria! What an electrifying performance! Thank you so much, District 6, Plaridel National High School. Your time is 6 minutes and 52 seconds.